Siang Festers, selamat siang dan selamat hari Selasa. Berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita viral, berita investasi properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam IM Daily News. Berita yang menjadi hot issue kali ini datang dari berita nasional sekaligus ekonomi. Banjir kembali terjadi di sebagian wilayah di Indonesia, khususnya di Jabodetabek. Hal ini mengakibatkan kerugian yang dirasakan oleh para pengusaha hingga miliaran rupiah. Padahal, kerugian terhadap perekonomian masih limbung karena dihantam virus corona. Dilansir dari kontan.co.id, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo mencatat setidaknya operasional 200 gerai retail modern stand-alone milik anggota APRindo di DKI Jakarta terganggu lantaran terendam banjir karena akses terganggu. APRindo menaksir potensi kerugian hingga 19 Februari yang lalu mencapai 15 miliar. Rinciannya, kerugian sebesar 12 miliar berasal dari potensi transaksi yang hilang akibat banjir, dan 3 miliar sisanya berasal dari potensi kerugian akibat barang di toko atau pusat distribusi milik para peritel rusak akibat banjir. Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldi Ilham Masita menyebutkan banjir di Jakarta dan sekitarnya telah berdampak signifikan pada pengiriman logistik, terutama pengiriman e-commerce dan toko retail. Oleh karenanya, para pengusaha berharap pemerintah mengambil tindakan penanggulangan serius terkait banjir yang terjadi, agar tidak menimbulkan kerugian dalam sektor ekonomi yang sebelumnya memang sudah terdampak karena COVID-19. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor investment. Dan berita investasi kali ini datang dari sektor properti. Saham-saham sektor properti dinilai masih menarik, sehingga layak dikoleksi oleh investor di pasar modal. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa saham properti yang menjadi pilihan dengan pertimbangan pendapatan berulang dari emitennya. Dilansir dari cnbcindonesia.com, Aurelia Setiabudi, senior analis di Maybank Kim Eng Sekuritas, mengungkapkan beberapa rekomendasi saham properti untuk investasi nih yang investors. Yang pertama, ada dari PT Ciputra Development atau CTRA dengan opsi buy dengan target harga Rp1.200 per saham. Berikutnya ada saham dari PT Lipo Karawaci atau LPKR dengan rekomendasi hold. Sementara dua lainnya yakni PT Sumarekon Agung atau SMRA dengan rekomendasi buy dan target harganya sebesar Rp1.000 per saham. Dan juga ada PT Pakuwon Jati atau PWON dengan target harga saham Rp650 per saham. Untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam IM International News. Thank you, Stella. Welcome back everyone to the international segment of Daily News. Jakarta, Indonesia was recently slammed by monsoon floods. More than 1,300 residents were forced to evacuate Jakarta after the Indonesian capital hit by severe monsoon floods. Severe flooding across several parts of the Indonesian capital, Jakarta, forced more than 1,000 people to flee their homes on Saturday, with the country's meteorology agency warning that the conditions were set to continue for the next week. Some 1,380 Jakarta residents were evacuated from southern and eastern parts of the city, home to about 10 million people after floodwaters reached a height of 1.8 meters. On a lighter note, there has been new improvements in technology. Singapore vending machines now dispense salmon, crab, and even cacti. The slightly tired-looking shopping center in the Singapore neighborhood of Kovan didn't seem like an obvious place to shop for salmon or Wagyu beef. And yet here they both were, available in vending machines next to a hairdresser and a dialysis clinic. Vending machines are having a moment in Singapore. It's not just Wagyu beef and salmon. Machines offer bread, curry puffs, freshly cooked pizza, freshly squeezed orange juice,
and even cooked chili crab, a famously messy local favorite that cost about 60 Singaporean dollars. Drinks and snacks still dominate, but the variety is increasing. One company has set up a chain of cafes that serve hot local dishes from machines. There's also a small chain of unstaffed convenience stores selling everything from plasters to baked beans out of machines. One local retailer has a book vending machine, while another company sells cacti. Market research firm Euromonitor says vending machine revenues in Singapore grew about 15% from $91 million in 2014 to $104.5 million in 2019. Last year was tipped to be a bad one due to the pandemic, but growth is expected to resume this year. In 2012, the quantum physicist John Preskill wrote, "We hope to hasten the day when well-controlled quantum systems can perform tasks surpassing what can be done in the classical world." Less than a decade later, two quantum computing systems have met that mark: Google's Sycamore and the University of Science and Technology of China's Jiuzhang. Both solved narrowly designed problems that are, so far as we know, impossible for classical computers to solve quickly. How quickly? To solve a problem that took Jiuzhang 200 seconds, even the fastest supercomputers are estimated to take at least 2 billion years. Describing what then may have seemed a far-off goal, Preskill gave it a name: quantum supremacy. In a blog post at the time, he explained, "I'm not completely happy with this term and would be glad if readers could suggest something better." As usual, COVID is still happening, so please be careful and mindful of others during this time. I would just like to take this time to remind everyone here to keep wearing their masks, practice safe health protocols, and as always, remember to socially distance yourself in public spaces. Kasus positif COVID-19 bertambah 10.180 orang pada Senin 22 Februari 2021. Dengan demikian, total kasus positif COVID-19 di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.288.833 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 9.918 orang sudah sembuh per hari ini. Sehingga secara akumulatif, 1.096.994 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 157.148 orang. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi, sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.